Aminin nyo guys, sa gamay pa ko, mga 10 years old paguro to. Bata pa ko. Bata pa yun. Naiyon ko sa kong mama nga, Juan, di na ako akong mama nga, ma, nakadamgo lagi ko gabi eh. Yan, paano po akong mama kung unsa daw akong damgo. Niingon ko nga, tama na daw ko sa 21. Di, nagila ka kong mama. Pero damgo ra na. Muna guys, pag abot sa damgo ra biya, di, pawalay, kuan, kay damgo ra pud biya, ang Ginoo ra na sayod. Muna pag abot sa, ako sad lagi, pag abot sa 20, kadlok na. Muna pag abot sa 21, kaloy ang taon. Muna kayo kung damgo, damgo ra man sad noon. Mabuyag man kaloy sa Ginoo. O di mo nang dako gid akong pasalamat sa Ginoo nga pangabot pa ko niya karon nga tuig ug nautong tanga sa daghan pang mga katuigan. Then mo nang kada birthday nako guys na ay 1 nagkabalakag ko. Pero damgura na. Kaya damgura na. Doy ang Ginoo ra na sayod. Siya ra gid sayod sa tanan. Ug diha ra gid taman, diha ra gyud. Pamantay na himo. Nang karon 51 ako. Ampo lang kanunay sa Ginoo sa mga damgo sa una nga sa bata pa unta damgo lang dili walay mga kuan unta walay mga kapulian eh Ginoo ra na sayod sa tanan salig lang ta kanunay sa Ginoo siya ra gyud sayod sa tanan munang nga Lord unta pamayong galing mo Lord duman sa akong pamilya nga taatagan mo kami kanunay sa kabaskog sa lawas ug tagan mo pa ko sa dugang palugway pa sa kinabuhi Lord halig na ko kanimang tanan kay ikaw ra gid sayod